Green bar to. Check. Ay. Parang nadaya tayo dyan. Ganito yung natin. Yung kapatid mo ha. Usap ng gunting. Parang hindi naman ata. Wait lang. Wait lang po. 160 to 80 pieces. Dapat dalawa yan. Dalawang. Oh. Tingin. Oh, kamay. Yung kamay. Dalawa. Tingin. Tingin. Okay. Thank you so much for watching, guys. Ganun mga anak. Tingnan natin. Okay. Bye.